Hello, friends. Welcome to another episode of my YouTube channel that is dedicated to the translation of English poetry into Urdu. Today, I am going to present a sonnet by William Wordsworth. The title of the sonnet is "The World is Too Much with Us." The world is too much with us, late and soon. Getting and spending we lay waste our powers. Little we see in nature that is ours. We have given our hearts away, a sordid boon. The sea that bears her bosom to the moon, the winds that will be howling at all hours, and are upgathered now like sleeping flowers. For this, for everything, we are out of tune. It moves us not, great God. I'd rather be a pagan, suckled in a creed outworn. So might I, standing on this pleasant sea, have glimpses that would make me less forlorn, have sight of Proteus rising from the sea, or hear old Triton blow his re-dead horn. Now it is Urdu translation. हम दुनिया में ज्यादा महव हो गए हैं. हम दुनिया में ज्यादा महव हो गए हैं. लगातार हुसूल तसर्रुफ में हम अपनी ताकत जाया करते हैं. हम फितरत की अता करदा चीजें नहीं देखते हैं और हमने अपने दिलों को दिया है एक गलीज तोहफा. ये समंदर जो चांद के लिए अपना सीना खोल देता है, हवाएं जो हर वक्त गरजती रहती हैं और अब सोते हुए फूलों की तरह इकट्ठे जमा है, ऐसी हर एक चीज को हमने दरकिनार कर दिया है. ये हमें मुतासिर नहीं करते हैं अजीम खुदा. इससे बेहतर है कि किसी फरसूदा अकीदे का पैरोकार होने के बजाय काफिर ही रहूं और मैं इस खुशगवार सब्ज़ार पर खड़ा होकर वो जलवे देखूं जो मुझे अकेलेपन का एहसास न दिलाएं. मैं प्रोटियस का समंदर से उठने का मंजर देख लूं या बुजुर्ग ट्राइटन को उसका खमदार नाकूस बजाते सुन. विलियम वर्ड्सवर्थ किसी तारुफ का मोहताज नहीं. वो रोमानवी अहद का एक बहुत ही शानदार और चमकता शायर था और उसी से उसके लिरिकल बैलड्स जो उसने अपने दोस्त वर्ड्सवर्थ के साथ शाया की, और लिरिकल बैलड्स ने एक 1798 में वो शाया हुई और उसके साथ ही एक नई शायरी का आगाज हो गया जिसको हम रोमानवी शायरी कहते हैं, यानी रोमांटिक पोइट्री. इसको रोमांटिक रिवाइवल भी कहते हैं. तो वर्ड्सवर्थ ने शायरी को नासिहाना और मुअल्लिमाना तर्ज अमल से बाहर लाकर उसको लोगों तक पहुंचा, लोगों की जबान में पहुंचाया, आम फहम जबान में, और फितरत की चीजों को उजागर किया, यानी जिसमें दरिया हैं, झीलें हैं, नाले हैं, परिंदे हैं, चरिंदे हैं, पौधे हैं, फूल हैं, उनको अपना मौजू बनाया. लेकिन उसके साथ साथ ही उसने लोगों को ये एहसास दिलाने की भी कोशिश की कि किस तरह से वो फितरत से दूर होते चले जा रहे हैं. और ये सोनेट जो है 14 मिसरों की जो नज्म है, आपको पता है इसमें ऑक्टेव होते 8 लाइनें होती हैं और दूसरा फिर 6 लाइनें होती हैं, इसलिए 14 लाइनों का एक नज्म है. और इसमें द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, यानी हम दुनिया में गर्क हो गए हैं. और इससे क्या होता है, जो ये कहता है गेटिंग एंड स्पेंडिंग, और हम क्या करते हैं, हम लगातार चीजें जमा करते रहते हैं और
اس طرح سے ہم کیا ہوتے ہیں؟ we are moving away from nature. اس طرح سے ہم فطرت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور we have given our hearts away. ہم نے اپنے دلوں کو دور کر دیا ہے کس سے؟ جو قدرت نے ہمیں تحفہ دیا تھا. اور تحفہ کیا دیا تھا؟ قدرتی نظارے، دریا، سمندر، پھول، باغیچے. لیکن ہم دور چلے جا رہے ہیں اور اس کے بدلے ہم نے کیا؟ سارڈڈ ٹو، ایک غلیظ تحفہ. اس کا کوئی مطلب ہی نہیں. ہم چیزیں جمع کرتے ہیں اور اس سے کیا ہو گیا کہ وہی جو سمندر جو ہے وہ مون کو یعنی چاند کو اپنا سینہ کھولے ہوئے ہے. ہوائیں جو ہیں وہ گرجتی ہیں لیکن ہم ان کا نظارہ نہیں دیکھتے. اس کے بدلے کیا ہم کرتے ہیں؟ ہم دنیا میں غرق ہو گئے ہیں، محو ہو گئے ہیں. زیادہ دنیا ہم پر سوار ہو گئی ہے. اور کوئی بھی چیز جو فطرت نے ہمیں دی تھی، ہمیں بالکل یہ they don't move us. ہمیں اکساتے نہیں ہیں کہ ہم ان کا نظارہ دیکھیں. اور اس سے پھر کہتا ہے کہ اے خدا، اس سے بہتر ہے کہ جو مذہب مجھے ان چیزوں سے دور لے جائے، یعنی جو فطرت سے مجھے دور لے جائے، اس سے بہتر ہے کہ میں ایک پیگن ہی رہوں، میں ایک کافر ہی مروں. پھر ورڈسورتھ کیا کرتا ہے؟ وہ ایک دوسرا نظارہ جو ہے وہ اس کا تخیل کرتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے، آئیڈیا کرتا ہے. کیا ہے وہ؟ دو یونانی دیوتاؤں کا ذکر کرتا ہے، ایک پروٹیس کا اور دوسرے ٹرائٹون کا. وہ کہتا ہے کہ میں اس سے کہ میں فطرت سے دور ہو جاؤں، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مذہب پالنے سے بہتر ہے کہ میں سمندر کے کنارے دیکھوں کہ پروٹیس نے کس طریقے سے وہ سمندر سے اوپر اٹھ رہا ہے. How does he rise from the sea? اور کس طریقے سے ٹرائٹون اپنا جو میوزیکل انسٹرومنٹ ہے وہ ہون جو ہے وہ بجاتا ہے. تو 3-4 چیزیں جو اس نظم میں ہیں. ایک یہ کہ انسان جو ہے مادیت میں غرق ہو گیا ہے. حالانکہ یہ رومانوی صدی کی نظم ہے لیکن اس کا اطلاق، اس کی ریلیونس اس وقت بھی ہے. انسان جو مادیت میں، مادہ پرستی میں جو غرق ہو گیا ہے، اس سے قدرت کے تحائف جو بے شمار چیزیں فطرت نے، نیچر نے جو عطا کی ہے، وہ ان سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے. اور ورڈسورتھ اس نظم میں اسی کا رونا روتا ہے. آپ کو پتا ہے ورڈسورتھ نے صرف یہی ورڈسورتھ جو ہے اس نے فطرت پر یعنی نیچر پر بہت ساری نظمیں لکھی گئی. کوشچن اس کی ایک سیریز جو ہے وہ لوسی کے نام پر ہے. اور لوسی کون ہے اس کی بہت اس پر آ رہا ہے، لیکن ایک بات تو ہے کہ اس نے بہت ساری نظمیں لکھی ہیں جو صرف لوسی کے نام پر ہیں. اور اس میں ایک لڑکی کا تذکرہ ہے جو نیچر نے پالی تھی، جو فطرت نے پالی تھی، لیکن وہ بچپن ہی مر گئی. تو آپ کو پتا ہوگا اس نے she dwelled among untrodden ways, strange fits of passion have I known, I travel among unknown men, 3 years she gave in sun and shower, I slumber did my spirit seal. یہ ایسی نظمیں ہیں جس میں ورڈسورتھ نے ایک چھوٹی بچی کا کردار اجاگر کیا ہے جس کو فطرت نے پالا تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ بچپن میں ہی مر گئی اور اس طرح سے ساری دنیا اس کے لیے اداس ہو گئی. So the world is too much with us. یہ انسان کی مادہ پرستی اور قدرت کے نظاروں کے درمیان ایک تقابلی جائزہ پیش کرتا ہے. اور ورڈسورتھ ایک کہتا ہے کہ انسان فطرت سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے اور مادہ پرستی میں غرق ہو گیا ہے.
So, dear friends, this poem or this sonnet by William Wordsworth is a commentary on how people have become too materialistic, ignoring or forgetting what nature has given to them. There's a lot of to see in nature. Her bounties are numberless, but man is trying to gather, to collect material objects, whether it is house, gadgets, or other things in life. He goes on spending. He earns, he spends on, then gets things, and that actually makes him go far, far away from what nature has given to him. Wordsworth here attacks Christianity also, as he says, a pagan suckled in a creed outworn. I would rather be. यानी मैं पेगन मरना, मैं काफिर मरना पसंद करूंगा। इससे उससे बेहतर है कि अगर कोई मजहब मुझे फितरत से दूर ले जा रहा हो, इंसान जो है वो सिर्फ इबादत में गुजारे, मसाजिद में गुजारे, मंदिरों में गुजारे, चर्च में गुजारे वक्त सारा, ये कोई इसके लिए दीन नहीं है, ये इसके लिए कोई अच्छी बात नहीं है। वो कहता है बेहतर है कि अगर मुझे वो फितरत से दूर ले जा रहा हो और मटेरियलिज्म की तरफ ले जा रहा हो, तो बेहतर ये है कि मैं काफिर ही मरूं। तो इस नज़म में आप लोग देखेंगे that is invoking Greek gods. Two are very famous. Proteus. Proteus is believed to rise from sea. And then Triton is believed to actually sing or a song or play on his horn. Now, these pictures tell you how much Wordsworth loved nature. So when you put nature's bounties in contrast to the worldly things, nature has far more gifts to give you. The only thing that is important in Wordsworth's views is that you have to enjoy them. You have to leave your materialism apart and enjoy the bounties of nature. इस तरह से वर्ड्सवर्थ ने दुनिया की जो आसाइशें हैं वो आप मटीरियलिज्म यानी मादियत परस्ती में इस तरह से आप रखोगे हैं, तो इससे क्या होता है, आप कुदरत से, आप फितरत से दूर होते चले जा रहे हैं, जो एक अच्छी बात नहीं है। I hope you enjoyed the poem, and in the end, I'd request you to like, share, and subscribe to my channel. Thank you.